Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, peace and blessings be upon you all. I hope you are in good health and high spirits. On behalf of Economic and Business Faculty, I extend your warmest greetings to the esteemed Vice Deans of the faculty, Honor Lecturers Economic and Business Faculty, Honor Invited Guest Community Learning Center Bakti Jaya Indonesia, and Thai Global Business Administration Technological College Thailand, and all the distinguished students participants. My name is Nabila Azizayu, and I'll be your master of ceremony for this webinar. Before we begin, let us take a moment to express our gratitude to Allah, the most merciful, for granting us this blessed opportunity together for this webinar. May His blessings be upon us all. Let us also say our salawat upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a mark of respect and love. Ladies and gentlemen, the theme of today's webinar is ILAs, or International Exchange, Human Resource and Economic Growth. We believe that this webinar will be an enlightening and increasing experience for all of us. Without further ado, let us officially inaugurate this event. To begin with, I would like to invite Muhammad Fariz Al-Adib to the stage for a beautiful recitation from the Holy Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Muhammad Fariz Al-Adib, for that soul-soothing recitation. Now, let us hear the opening speech from our esteemed dean. Is presented by the Dean's Official Faculty, Mr. Abdul Muttalib, SAMM. Please welcome with a round of applause. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati tamu kita pada hari ini, tamu dari Taiwan dan Thailand.
masing-masing Dr. Niko Irawan, Direktur Tobat Thailand ya. Kemudian penglihatan saya kabur. Dr. Bambang Nur Fauzi MT, Direktur CLC PJ Taiwan. Kemudian Ibu Hafiza Dia Iftina SEMA, Deputi Direktur CLC PJ Taiwan. Ini tiga tamu kita yang sebentar akan memberikan presentasi di hadapan Ibu Bapak dosen dan mahasiswa dalam rangka kerjasama antara kedua universitas tadi atau mewakili perguruan tinggi tadi dengan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar yang sebelumnya telah kita lakukan tanda tangan MOA ya di lantai 2 Kubisi tadi pagi. Kemudian dari kemarin sudah dilakukan pembukaan acara maca yang merupakan rangkaian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Universitas dan Fakultas Ekonomi ya, yang sudah berlangsung 2 hari ini. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan restunya lah sehingga kita semua bisa diperhadirkan di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan yang sangat penting ini, kegiatan akademik antara kedua perguruan tinggi khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismu Makassar. Salam dan selawat kita junjungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa obor keselamatan buat kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa menikmati nikmat Islam, nikmat iman yang tertanam dalam jiwa kita melalui ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menyempatkan hadir pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu dosen, Bapak Ketua dan Sekretaris Prodi yang sempat hadir, Bapak Moderator, Bapak Sapri Halidin, Bapak dosen yang lain, Bapak Ketua DKN dan Sekretaris, anak-anak mahasiswa, khususnya HMJ Akuntansi yang sebentar akan melaksanakan kegiatan pembukaan musyawarah besar, dan anak-anak semua mahasiswa dari prodi yang lain yang turut hadir pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga tamu kami. Kami ucapkan welcome, selamat datang di kampus kami. Mudah-mudahan senang dan gembira datang di tempat ini. Fakultas Ekonomi, Bapak dan Ibu tamu kami, adalah salah satu fakultas terfavorit ya, favorit di Universitas Muhammadiyah, karena sampai pada hari ini ya, khususnya dalam 5 tahun terakhir, Fakultas Ekonomi itu banyak diserbu oleh ya, calon-calon mahasiswa kita ya, selain dari Fakultas Kedokteran ya. Fakultas Ekonomi adalah fakultas yang sudah hadir mendampingi Universitas Muhammadiyah Makassar sejak 60 tahun yang lalu ya, kurang lebih 60 tahun untuk Fakultas Ekonomi. Sehingga dengan demikian bisa dikatakan Fakultas Ekonomi ini adalah fakultas ya, penerobos dunia pendidikan, khususnya pada Universitas Muhammadiyah Makassar. Itu. Fakultas Ekonomi untuk sekarang ini dipimpin oleh Bapak Dr. Hadian Dijaman yang sekarang melaksanakan tugas dinas di Kota Padang dalam rangka kegiatan AFED
ya, Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, ya, yang sekarang berlangsung kurang lebih 4 hari di Kota Padang. Ya. Jadi Ibu Bapak tamu kami bahwa kegiatan APEP ini sendiri hampir setiap tahun dilaksanakan. Tidak lain tujuannya adalah untuk mengupgrade ya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh setiap masing-masing fakultas ekonomi, dan mungkin pada pertemuan itu dilakukan pemecahan masalah atau solusi dalam rangka perbaikan ya, peningkatan kualitas fakultas ekonomi yang tergabung dalam APEP itu ke depan. Ibu, Bapak, dan hadirin yang kami muliakan, sesungguhnya kegiatan kerjasama yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi terlebih dahulu didahului ya kegiatan-kegiatan kunjungan antar kampus yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh beberapa dosen termasuk prodi ya, yang dilaksanakan ke Singapura, Thailand, Malaysia dan seterusnya, termasuk terakhir adalah kunjungan persentase ke Tokyo, Jepang. Jadi dengan demikian kegiatan-kegiatan selama ini yang sudah dilakukan itu sudah memberikan kontribusi paling minimal, ya, memberikan poin tersendiri pada borang akreditasi kita. Jadi inti kegiatan ya kerjasama selama ini yang dilakukan tidak lain dalam rangka di samping untuk kepentingan borang juga dalam rangka pembelajaran baik dosen maupun mahasiswa yang ikut dalam pertukaran itu, sehingga dengan demikian akan terjadi pertukaran keilmuan ya, change knowledge di antara kita, sehingga terjadi ya saling mengisi, mungkin saling memberikan informasi, dan paling penting adalah saling memberikan manfaat terutama dalam keilmuan di antara kedua perguruan tinggi atau perwakilan perguruan tinggi yang terlibat dalam kerjasama ini. Sehingga dengan demikian dari sisi akademis dirasakan cukup memberikan manfaat ya terutama mungkin pembelajaran dari dosen, pengetahuan yang diperoleh itu bisa diterapkan nanti pada saat memberikan perkuliahan atau bimbingan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan itu. Penting sekali ini dilakukan sungguhnya karena apa? Perkembangan dunia termasuk perkembangan pendidikan yang semakin mengglobal, yang semakin high class, menuntut kita untuk saling mengisi, untuk saling mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi perkembangan itu yang tujuannya adalah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Inilah barangkali yang menjadi hal entry point ya di dalam rangka kegiatan yang kita laksanakan pada saat sekarang ini. Sebagai orang ekonomi tentunya dan terkait dengan teknologi, maka hal ini dua ya poin yang sangat penting di dalam menghadapi perkembangan global gitu ya, ekonomi dan teknologi ya, terutama teknologi informasi yang menjadi sangat penting ya yang memudahkan setiap pekerjaan, yang memendekkan waktu dan proses ya dalam setiap kegiatan, sehingga kalau dilihat dari sisi manfaat ekonomi maka sesungguhnya teknologi informasi itu satu ya kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan ekonomi itu sendiri, karena intinya adalah memberikan nilai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan suatu kegiatan ya, apakah itu kegiatan yang bersifat ekonomi ataupun kegiatan-kegiatan hal yang lain, sehingga dengan demikian ya dalam era sekarang ini ya maka sesungguhnya teknologi informasi tidak bisa dilepaskan daripada perkembangan ya kegiatan dan aktivitas manusia dalam rangka membangun ekonomi mereka. Saya kira inilah entry point, mudah-mudahan materi-materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu pemateri kita sebentar akan mengarah ke sana sehingga bisa kita menangkap apa ya yang menjadi poin-poin ya yang bisa kita bawa
yang kita mungkin bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama minimal untuk kepentingan diri sendiri, dan yang lebih bagus adalah terutama dosen bisa kita manfaatkan, bisa kita komparasikan dalam ilmu pengetahuan, khususnya implementasi ilmu pengetahuan terhadap mahasiswa kita. Saya kira inilah yang saya bisa sampaikan. Selamat datang, mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyambutan kami, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita and share pada hari ini, ya, bisa memberikan manfaat pada kita semua. Nasrul minallah wa fathun karim wa nasiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Abdul Muttalib, for the greatest opening speech. Ladies and gentlemen, as we move forward, it is my pleasure to welcome our esteemed moderator to guide and facilitate the discussion and Q&A session. Please join me in giving a warm round of applause to our moderator, Mr. Safri Khalidin, SA MSc Architect. The floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, good morning everyone. Welcome to International Seminar on Malebi 1, Malebi Leaders, Believers and Workplace Incorporation 2003, with the topic ILS on International Exchange, Human Resource and Economic Growth. My name is Safri Khalidin. I will be your moderator during this session. I will deliver the seminar with the English and in Bahasa Indonesia. The Honorable Dean, the Honorable Vice Dean 3, the Honorable Vice Dean 4, Head Department, Vice Head Department, staff as well as faculty member of Faculty Economic and Business. The Honorable Lecturer of Faculty Economic and Business of Muhammad University Makassar, the honorable participants and students. Ladies and gentlemen, before we start, let me quickly go over today's agenda. I will begin with a brief introduction of our greatest speakers, following by the presentation on ILS on International Exchange, Human Resource and Economic Growth as a part of Malebi 1, Malebi Leaders, Believers, Foundation Corporation 2003. Then I will open the floor with the question and discussion, and finally we will conclude with some closing remarks. The output of this activity or this international seminar is expected to enrich the discourse and potential issue of international cooperation with the external parties, both national and international. As currently, lecturers and faculty members are encouraged to be able to increase collaboration and synergy with the external parties in order to encourage the quality and performance of academic and education, so the alumni and the lecturers and the students might have higher quality and can compete at the world and the society. Ladies and gentlemen, now let me introduce our first speaker for today. The first speaker is Mr. Bambang Nur Fauzi. Selamat pagi, welcome. And he is the director of the CLCBG Taiwan. And the second speaker is Mrs. Hafisa Iftina. Welcome, Miss. Look younger, masih muda. Sorry. And as a deputy director of the CLCBG Taiwan, and also working as the Kantor Staff President Indonesia. So your chairman is General Mutoku, correct? Right? Yes. Okay. Last but not least is Dr. Mika Wirawan, as a director of
TGB NTC Thailand. You are Indonesia or Thailand? Indonesia. Oh, sorry. I see you are Thailand. Okay. They have been working in the area of international exchange, human resource, and also the economic growth for many years, and they are here today to share expertise with us. And now we are, ladies and gentlemen, without further ado, I will hand over to our first speaker, Mr. Bambang Fauzi, MN, Director of CLCBD Taiwan. So before I hand over the speakers, I will mention the CV. Satu coba bacakan CV-nya. Bambang Fauzi SDMN, bisa Jakarta, lahir di Jakarta 26 September 1991. Beliau tinggal di Jakarta dan juga di Taiwan. Saat ini currently become Bakti Jaya Indonesia, Ketua Yayasan. Pendidikannya itu di sama Muhammadiyah. Jadi Universitas Muhammadiyah Jakarta. S1-nya Master is Magister Management Study Wijaya Jakarta. I think for the time, so time for you I give it for your first presentation. Thanks. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya hormati dan ekonomi dan bisnis yang hadir dan wakil dekan yang FEB yang saya hormati, dan juga saya hadir Bapak Ibu dosen, baik Pak Prodi, dan juga rektor di beberapa universitas yang hadir. Ada Ayah Anda dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Pak Sapri. Selamat hadir juga ikut di sini. Terima kasih. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa mempresentasikan terkait dengan program kegiatan kami di Taiwan. Mohon materi yang implementasi MBKM mandiri yang unik. Belum bisa ya? Oke, yang satu lagi aja. Saya memperkenalkan, memutarkan profilnya Bakti Jaya Indonesia dulu di Taiwan. Atau laptop saya di situ. Tadi udah bisa kan? Yang satu lagi. Belum. Iya. Mohon izin, gimana kalau Dr. Niko dulu? Oh, no problem. Yeah. Karena sedikit ini, maka we hand over to Mr. Dr. Niko. Let me introduce the Dr. Niko Irawan, as a board of director for international affairs, Thai Global Business Administration Technology College Thailand. So, currently as a board of director, I see the CV so much activity from the work as a keynote speaker and also beta researchers. Education is a bachelor degree international English language and literature, Dipa Satya Widya Surabaya. Master degree English Education and Literature, Postgraduate School, State University of Surabaya, and Doctor degree English Education and Literature, Postgraduate School, State University of Surabaya. She doing doctor in Universitas Negeri Surabaya, currently working as a international affairs for Thai organization. Thanks for you. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much for the opportunity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen, the Honorable Vice Dean of the TV and the
honorable the lecturer here and also the student and the moderator here. Nice to see you here, and this is the first time for me to stay in Makassar. Yeah, because I never fly to Makassar before. During the whole of my life, I never fly to Makassar. I just fly to Thailand, Bangkok, Thailand, Taiwan, Singapore, Scotland, and other countries in Asia. But Indonesia, I just stay in Java Island, and the farm is Lombok only, at Bali enough. I never come to Sorong, never come to Papua, Kalimantan, Sumatra, I never. Maybe hopefully I will fly in the near future. How many times should I speak? In about 15 to 20. 15 to 20, okay. For this topic, I will talk about the global intensive and reservice and future challenges. This means that we are in the post-COVID or post-endemic, and then of course we need to be prepared with the advanced technology and advanced information, and we need to be ready for next. We need to be ready for where we are. Where are we? Next. Okay. Where are we actually? Localization. It means that not negative mindset of lokalisasi, no. It means that we are in the local area like Makassar. Or internationalization means we go abroad only, and globalization, global. We are in the global society. This is the mindset of the global perspective when you want to go abroad. And I heard from the vice rector's speech that as a lecturer, need to go abroad is the open-minded, like think out of the box. Jadi everybody should fly abroad, harus keluar negeri. And this faculty is the favorite faculty. Yes, I agree. Why? Because I visited 100 universities around Indonesia and abroad. Of course, FEB, Faculty of Economy and Business, become the favorite faculty. Why? Karena mereka tahu ekonomi, they know about the management. And when you sell to China, I have the market in China. Of course, the student wants to study management and education. I'm graduating from education, English education, and I work in Thailand since 2014 until now. First, I work in Raja Mangala University of Technology Krungthep, Thailand. I become the permanent lecturer, and I belong to the government. Even I'm foreigner, but I belong to the government. Everything is belong to the government. In 2022, I resigned. I want to go to Indonesia, and I just think that I need to come back to Indonesia. But before coming back to Indonesia, TGBC, Thai Global Business Administration Technology College, Thailand, offered me to join. But I said I cannot stay in Thailand longer because I want to meet my parents. I want to stay here with my parents. But they say, oh, it's okay, no problem. And you can work from Indonesia. So I come back in September and October. I start working, and because the TGBC director is my friend and I'm board of director, it means that the decision in Indonesia I decided, and in other country I decided, but I still report to my director. And because we have close relationship since 2012 to now, up to now, so they say, okay, no problem. So I still get salary from Thailand even I stay in Indonesia because I have Thai bank, so they easy to me to transfer, and we can run and we expand the partnership now within not until 1 year. We can expand more collaborations around Indonesia, China, Myanmar, Taiwan, Thailand, Laos, Cambodia, Australia, India, and other countries. So because we are in the professional positions, like we are the negotiator and also we are the marketer. So where are we? You can choose by yourself, depend on you. Localization only in the local, or you want to have a mindset of open-minded and internationalization or globalization.
Okay, can go next. And are you ready to be a global society? Next. Everybody can be ready, I think. So like you, we are, and we are ready for the global society. Okay, you can see next. Culture responsiveness and global in views, content, and then experiential opportunity. This is covered in the one cover is the cultural responsiveness. Like I'm from Jawa, I was born in Jakarta, but I stay longer in Surabaya and Sidoarjo. Now my home in Sidoarjo. So I use the local language. Sometimes I mix with Surabayan, Japanese language and others. So I just, and sometimes when I stay in Thailand, I use Thai language. I use English. I'm not mastering Thai language, even I stay longer. But I understand when the people Thai culture and Thai communications, I can understand because it look like Thailand is like my second home. So when I come back this evening, I will fly back to Thailand again, and I fly through Singapore, and tomorrow I will welcome some guests from Indonesia and Malaysia during August. Okay, next. This is our planet, this is our holy home, this global commons, and people who are of equal must manage to live together in an ever-growing, diverse world and global peace. So in the global common, like today, we sharing about the global society and other intensive and others. Next, we are becoming the global citizens like tolerant, committed, courageous, patient, open-minded, like I mentioned before, and motivated to act, and respectful for human rights is the most important. When you stay in Thailand, hospitality is the number one for the hospitality. So we respect each other. And I heard that Malabi means respect, right? Is it true? Malabi is respect. The meaning is hormat or hormat. Is it true? Yeah, so, and is it true, right? In Makassar language. What kind of language? Bugis or what? It's Bugis. Bugis, right? The Bugis. And respectful for every human being, so you become a global citizen. This is the one character of Makassar. Malabi. It's a good character. Good character. Yeah, Malabi. the character person of Kindness, part of the highest character. I see. So kindness of the highest character is Malabi. Yeah. Always respect to others. I think it's good. Then next. Next. Okay, think out of the box. I always speak in many universities around Indonesia, and at least try to be to think out of the box, because by thinking out of the box, we can explore yourself. Next. Okay, and global perspective. Next. What is the global perspective in higher education? Like we are as the lecturer, the teacher here, and of course you have three dharma, right? But in Thailand, four dharma. In Indonesia, three dharma. In Thailand, four dharma. One dharma is religion. So they have the doctrine, even the country. When you come to Thailand, in the army, we survive for freedom, monarchy, and religion. Don't use the head for the kingdom, monarchy, and religion. So in Thailand, agama Buddha is the majority, Buddhism. But Buddhism in Thailand is different from Buddhism in Myanmar. Buddhism in Myanmar is like radical, right? Radical. But in Thailand, it's different. They saw and they have the doctrine. They know about the karma, and they learn from the beginning. So when you come to Thailand, gak ada yang ngapel tin. You seldom heard about the same Buddhism in Indonesia. Yeah, I think the same as Buddhism in Indonesia. So they have dharma. They have a mindset about dharma. I learned about their culture, and always every year, twice or three times or four times, they have the donation to the temple. Jadi kalau orang sana rekreasi itu mesti ke temple.
rekreasi, visit company visit, university visit, all course they visit temple. Sama last time I brought there in Yogyakarta, in UGM Gajah Mada, they also visit Borobudur, pray. I don't know what they pray, but they pray. They said they believe in Buddhism. So dharmanya yang keempat adalah community service, you do it. They also do it. Research, application, they do it. Teaching, they do it. But religion, what was? Nah, mereka taat sekali dengan agamanya. Ya, walaupun mereka bertato semua, this only tato, this is art, seni. Don't worry about them. Kalau kita orang bertato, ngeri kan? But they no problem. Safe everything. Yeah. So there is they have the mindset. Okay, go on. Okay, next. What skill does global perspective develop? You can see research, problem solving, reflection, collaboration. Like today, we have signed MOU, we have collaboration, we have communication and innovation. Innovation is the most important. Okay, next. Internship. How can you cover the internship? Global internship. Okay, next. Oh, sorry, yeah. Okay, sorry, back. Okay, something internship. We are from Thai Global Business Administration Technological College, and we are having a basis about the vocational schools or vocational college that we provide internship for students. Especially our students study in the GBC, and they, of course, they should do internship. Like you deliver your student to Thailand. I think some of Muhammadiyah University sent student in Patani, right? Yala, Patani, Narathiwat, Retri, province in Thailand, Muslim. Tiga wilayah yang Muslim itu dan masih ada anget-angetnya di sana. When you come, they check, security check, right? Itu pro apa ya? Kayak mereka ingin merdeka sebenarnya, tapi kan wilayahnya sangat subur sekali di sana. But ya cannot, because Thailand cannot, break. Nggak bisa pecah, nggak boleh pecah. Sejarahnya Thailand never colonized. Kenapa hanya Thailand di dunia ini yang nggak pernah dijajah? Do you know the reason why? Ada alasannya, tahu kenapa hanya Thailand? Indonesia 350 years, Japan 3.5, even China also colonized by Japanese. Why Thailand? Kenapa Thailand? Jadi adanya perundingan negosiasi wilayah. Saat koloni datang, Raja Thailand selalu melihat dari all around Thailand, kamu nggak usah jajah negara, kasih wilayah untuk kamu lakukan apa, this is negotiation. So Thailand never until now. There is the negotiation from the King Rama 7, King Rama 8, King Rama 9 yang meninggal lalu, sekarang King Rama 10, King Vajiralongkorn anaknya. Setelah itu, I don't know who is the next king, karena kayaknya generasinya belum kelihatan. Okay, this is about internship. Internship, you can come to offline, to Thailand or online, but feelingnya nggak ada kalau online. Gimana? Online internship hanya lihat, oh yes, I know, understand. But when you stay in Thailand, you can have your feeling. Rasanya beda. Ya, when you send your student to our campus, rasanya beda. Saya sendiri 8 tahun di Thailand, and come back to Indonesia. Sometimes I miss Thailand. Entah kenapa orang asing di sana mesti lama-lama 20 tahun. Teman saya dosen Gajah Mada UGM sudah pegawai negeri, sudah settle, keluar dari UGM pindah ke Thailand. Pindah semua, sudah settle jadi pegawai negeri, sudah lama, sudah punya server, semuanya settle. Gajah Mada University pindah ke Thailand. Sudah nggak usah jadi pegawai negeri, keluar dari PNS. Jadi kalau kita hemat ya, tapi dia pindah dan karirnya bagus di Thailand.
tahu kenapa, sudah 20 tahun lebih. I don't know why, karena feelingnya beda. Saya sendiri juga rasa that is my second home, and they respect me a lot about the field that I'm a provider. Next. And typical internships, this is about the strengthen the student skill or prepare for the profession. Kalau teacher training biasanya FIP ya, yang sering datang ke Thailand itu ya, ngajar di pesantren. Kalau di Thailand itu selatan, maka Niala Naratiwa itu sama kayak Indonesia, same language, Malay. So when you come there, look like you are not staying in Thailand. You look like staying in Aceh, because some of them wearing, hijab and then speaking Malay. But when you come to Bangkok, this is the real Thailand. You cannot speak Malay, speak Thai, like Sawadee, Sawadikap, Sabaidi. They cannot Malay, speaking Malay. Okay, next. This is about the meaning of internship. You will see about the job training. We have partnership with the hotel, with the industry. We also have a university. Also, we have internship. So feel free. So we can offer everything in Thailand in GBC. Okay, next. And also internship as the real experience based on Penny Loreto and Urke. Urko is a program like global internship now. Not only you stay in Indonesia, but also stay in other country. It is good environment, good experience. Next. And function of internship, of course, the understanding the target profession, future prospect of working condition. So this is good for the student or maybe the teacher also wants to do the internship. Because even we are as a teacher, but we need to have more knowledge, no more experience. Jadi jangan sampai hanya jago kandang, harus di luar. Dosen jangan, I'm doctor, and what is okay for me, not like that. Karena jangan menjamin hanya dokter. I'm a doctor, but I try to learn more and more. I learn more. Karena jangan sampai jadi dosen hanya jago kandang, luar negeri, come back to your university to be developed. Itu yang dipakai China sebenarnya. Kenapa orang Cina itu harus keluar? I don't know kenapa keluar. Mereka banyak uang juga. Jadi ini sharing aja karena saya lama bergabung bekerja dengan mereka dan tahu karakter. Bahkan mahasiswa saya dari China. I learn more from them. Seperti itu. Develop the business. Okay, next. This is type of internship. We'll see paid internship, research internship, and unpaid internship. And paid internship usually you just from university or you just send your student. But paid internship is mean the student, like we have cooperation with hotel in Phuket, and when they send we send the student there, they study there or they learn the work and they get paid. Maybe monthly. Uangnya nggak banyak, yang penting is enough for pocket money and for transportation. Or research intensive, like we are as a lecturer and we would like to learn more and you analyze. Biasanya kan ada research joint research antara Thailand, Indonesia, right? And you can learn from your friends. I think saya sering ditawari joint research manapun, fokus publication, sampai saya itu busy. I cannot accept again. So many people around Indonesia, Mr. Nico, in joint research, yes, that's what I just say. Because I have my own research. One year I can publish 20 research in Web of Science free. Because 20, yes, 1 year. Until now, I still have publication, but sometimes I cannot work again. Enough for me, because some other country also offer me as the editor, as the reviewer. Sometimes when they interview me, I got paid $100. Mereka bayar ke saya mau interview dari Springer, bisa nggak 1 jam? You can get $100. Okay, and they interview me because they notify me at that time when COVID-19. Itu saat dulu COVID, saya kan nggak ngapa-ngapain. Jadi saya hanya di rumah nulis. Sekarang ya berkurang energinya karena saya keliling Indonesia and other countries. Okay, next. Importance
of internship, yeah, helpful, helping the educational pupil, teacher get some experience and develop a skill like this. I learned from my career since 2011. Saya belajar 2011 and there is the opportunity to go abroad 2012. Jadi selama karir saya 2012, 11 tahun yang lalu, I come abroad saat mereka orang-orang belum pernah sering mobilitas ke luar negeri. Saya sudah keluar negeri didanai sama perusahaan saat itu. And then sampai until I get contact from Thailand and they recruit me. Saya nggak ngelamar di Thailand, saya hanya ditawari, will you join us to develop the partnership of Indonesia? Yes, I need to think 7 months, 7 bulan, and finally I decide. Karena luar negeri saya berpikir, aduh, bisa nggak ya luar negeri? Karena keluarga saya di sini semua dan I have no money, saya nggak punya cukup uang untuk keluar negeri. Karena bapak saya tentara, nggak bisa. Terus apa sakunya apa ya? Cuma only I have the ring. Saya jual cincin. Saya dapat dari sekolah saya riset, kenang-kenangan saya jual. Itu bisa buat saku. Hanya 1 juta untuk stay di Thailand. Akhirnya ya rezeki kemanapun alhamdulillah ada. Oke, Bob, next. Developing self-discipline, quality teaching technique, proper coordination, practical, and then proper feedbacks. This is also for internship. Next. Okay, this is the problem. Of course, you have many problems, and especially for the internship. And many schools, especially private school, yes, give permission and others. Okay, go on. Next. Suggestions as the implementation of simulation teaching and selection of relevant school. This is suggestions for intensive. You can select your student. Next. And then guidance and counseling, adequate planning strategy and communication and interaction. So you need to prepare when you want to send your student for short course in CGBC. Please prepare only English. No need to learn about Thai language later, Thai language after. Because when you think about I cannot understand Thai, so how come? Okay, next. Okay, globalization, internationalization at home. Abroad and quality. There is the mobility and curriculum also. You need to think about your curriculum, and I'm sure that FEB, this university, you have unggul, right? Pasti your education is good. So you need to think about the quality. Next. Okay. Localization, process, internationalization. We can go next. And question for all is you want to go abroad, of course you need to have passport, right? Yeah. So as a lecturer, sebagai dosen harus punya paspor. Paspor berapa sih? Ya, sampai 1 juta ya? Sampai 1 juta. Punya aja dulu, jangan menunggu kan belum keluar negeri, Pak. Ya itu kan dari uang-uang apa yang dikumpulkan ditabung kan 1 juta, 1,5 juta mungkin paspor. Just use it, just have. Okay, next. Okay, absent is like an iceberg. Nah, ini yang nanti persepsi. Next, MC next. This is about the value, interest, culture, assumption. And next, this is what you see. Deep structure you see. Mungkin kalau masalah intensif masih pada culture. Next, and culture shock. Okay, next. This is about the culture shock. Next, about missing home, homesick. Next. This is when the student and I usually homesick, yes. Even me also I'm homesick walaupun saya sudah lama keluar negeri, tapi kalau tinggal di luar negeri lagi, another country, ya mesti homesick. Ya pasti itu. Next, and next whose country, home country, ya. Just stop. Next, this adjustment. Okay, next time to adapt. Jadi mulai beradaptasi. Okay, next, dare to dream. Berani untuk bermimpi. Saya bekerja di luar negeri, tapi saya tidak belajar di luar negeri. Saya hanya lulusan Indonesia aja. Karena bagi saya kuliah di luar negeri mahal, jadi saya di Indonesia aja. Karena saya nggak ambil beasiswa, saya hanya ingin menjadi like a bird. Saya jadi burung yang bisa kemana-mana tanpa ada yang mengikat. Jadinya my wife also say do nothing.
student take. Dulu saya pernah ditawari Pak, beasiswa di Taiwan. Tapi saya nggak bisa ambil karena harus menyelesaikan di Thailand dulu. Oke, next. You get start, you can do it. Next. The story abroad, of course. Next. Where a whole world of opportunity awaits you. Next. This is the agenda in PGBC. Welcome the full-time Urbi student. Next. Okay, this is my student in Japan. Next. This is me. I'm reading global citizens and trying to explore in the UK. Next. And this is starting the partnership. Next. Okay, next. This is me. And next. Okay, next. Okay, next. This is we have signing MOU. Next. With the Raja Mangala University Tanjaburi. Next. And Institute Malang. Next. And this is we try to open culture center in Semarang. Next. And this is in Surakarta. Next. This is I hit my Chinese student from Thailand. This is I use TikTok. Next. This is all my student from mainland China. Next. And this is from UPI via Zoom. Next. This is sharing diversity student. Next. And this project from Scotland. Next. And this is I teach 7 countries in one platform at a time. Next. Okay, so from Indonesia, Korea, Philippines, Thailand, Cambodia. This is I teach in China also. Next. This is my Facebook. Next. And thank you so much. This is my Thank you very much, Dr. Nico Irawan, as a director of PGBITC Thailand. The presentation is very nice, really useful for us as a student and lecturer. So, Dr. Nico is offered us to collaborate, to synergy, and come to Thailand. So later on we will discuss more about the offer program from your institution. Next presentation is Dr. Bambang Fauzi. Currently is Bakti Jaya Indonesia Chairman Foundation. Stay in Taiwan and also in Indonesia. Okay. I think time for you. Saya mempresentasikan terkait dengan adanya program industri akademia collaboration in Taiwan. Jadi di Taiwan itu ada yang namanya industri kolaborasi antara dunia kerja dan dunia industri, dunia kampus. Ya, yang data tentang Taiwan, sekilas tentang Taiwan. Next ya. Ya, Taiwan itu luasnya kecil ya, 36.000 km persegi. Populasi penduduknya hanya 23.532 jiwa. Pertumbuhan ekonominya 140. Dan usia harapan hidup orang-orang Taiwan itu rata-rata sampai 80 tahun. Bahkan sekarang itu sudah mencapai 45-90 tahun. Dan orang Indonesia yang bekerja di sana sebagai pekerja migran itu kebanyakan adalah sebagai migran caregiver, ya. Dan tingkat penganggurannya 3,79. Berdasarkan data Ministry of Labor, pekerja migran Indonesia di Taiwan itu berjumlah 2022 Desember, data yang kami terima dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia, 250.114 jiwa atau 41% dari jumlah tenaga kerja asing. Jadi nggak susah menemui orang Indonesia di sana. Apalagi kalau hari Minggu itu ada namanya satu Taipei Main Station, itu tempat berkumpulnya orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan.
Nah, kalau kita lihat Taiwan itu next. Taiwan di world terbesar di Zoom itu sangat kecil sekali dibandingkan Indonesia yang begitu luas, tapi dekat dengan Sulawesi sebenarnya. Di atasnya Filipina, di atasnya lagi Taiwan. Itu luasnya di Jawa Barat saja. Ya. Jadi di Jawa Barat. Tapi kenapa? Ya, Indonesia jauh lebih luas, namun belum didukung SDM yang memadai dalam meningkatkan ekonomi dan pembangunan. Dan kemauan belajar bagi SDM harus lebih ditingkatkan. Nah, ini yang paling penting adalah etos kerja, Bapak Ibu sekalian, bahwa anak-anak kita yang pernah di sana itu begitu kerja di Taiwan itu baru kerja benar-benar strike waktunya itu merasa tersiksa katanya. Itu yang etos kerja antara di Indonesia yang biasa bekerja di Indonesia dengan di sana memang beda sekali. Di sana benar-benar waktu itu diperhitungkan. Nah, ini ada namanya program New South Wales Policy. Next. Jadi itu adalah program dari pemerintah Taiwan untuk mendorong peningkatan kerjasama Taiwan dengan negara Asia Selatan. Itu di dalamnya adalah Indonesia, ASEAN, Australia, dan Selandia Baru. Jadi di Taiwan itu banyak kampus, namun tidak ada muridnya. Sementara Taiwan perlu tenaga kerja, ya. Dan Indonesia juga diharapkan mengirim tenaga kerjanya itu bukan lagi sebagai pekerja migran. Nanti dia akan mengutarakan gimana program pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas SDM-nya. Salah satunya kalau bisa yang dikirim itu jangan pekerja migran lagi, tapi adalah pekerja terdidik atau profesional. Dan memang terus terang kita masih menganut, Indonesia masih menganut One China Policy, jadi tetap mengakui satu Cina. Indonesia dan Taiwan tidak ada hubungan diplomatik, namun ada perwakilan pemerintah Indonesia di sana yang berlaku seperti layaknya duta besar. Kantor imigrasinya sendiri, pengurusan keimigrasian, ada pariwisata, ada pendidikan. Jadi sebenarnya sama, cuma malu-malu untuk mengakui buat Taiwan itu bekerja sama. Jadi tidak perlu khawatir. Ya. Di sini kemarin mungkin dengar juga Taiwan katanya ada latihan perang segala. Di Taiwannya adem-adem aja. Jadi kadang berita-berita itu memang dipasiur, pada kenyataannya di sana juga tidak ada masalah. Dan meningkatnya produk konsumsi halal. Jadi banyaknya warga negara Muslim, baik itu dari Thailand, Vietnam enggak ya, Indonesia, Malaysia itu mendorong labelisasi halal. Dan label Indonesia dipakai juga, Malaysia juga. Jadi label Indonesia dan Malaysia diakui di Taiwan. Itu tadi sekilas tentang Taiwan. Terkait dengan Bakti Jaya gimananya? Ya, kami itu Community Learning Center. Jadi kami beroperasional di Taiwan sejak 2013. Sama dengan Aniko, saya bukan student di sana, tapi saya memang datang aja ke Taiwan 2013. Gimana caranya? Dengan banyaknya PMI itu ternyata mereka nggak memiliki sekolah. Next ya, next. Itu tadi adalah kegiatan kami di kedutaan Indonesia di sana. Nah, ini adalah siswa-siswi kami, jadi kami mendirikan pertama kali itu kejar paket A, paket B, paket C. Karena mereka, orang-orang Indonesia yang datang ke sana ternyata banyak sekali yang belum menuntaskan pendidikan. Ya, paket A pun banyak yang belum lulus. Dan paket B, paket C. Disitulah kami hadir. Izin operasional kami dari Kementerian Pendidikan, namun hanya boleh beroperasional di Taiwan. Jadi poin internasionalnya didapat di situ karena izin operasionalnya memang khusus Taiwan. Dan ini pada saat pembukaan di 23 Desember 2013. Next. Nah, next. Ini terkait dengan program industri akademia. Apa sih program industri akademia? Next.
Jadi kami ada beberapa kerjasama dengan universitas di Taiwan. Di situ kami mengajak mahasiswa Indonesia itu untuk kuliah dan bekerja. Artinya bekerja itu gini. Kalau di Taiwan, kalau sudah menjadi mahasiswa di sana, baik itu S1, S2, kalau S3 itu udah pasti diambil profesornya ya. Itu boleh bekerja 20 jam per minggu. Jadi dari bekerja itulah nanti si mahasiswa itu bisa menutupi biaya hidup dan biaya kuliahnya. Jadi itu yang menarik dari Taiwan. Nah nanti di pas liburan 1 semester 6 bulan dia belajarnya dipadatkan 4 bulan, 2 bulannya full bekerja internship. Jadi dalam 20 jam itu bisa dapat dia antara 7 juta, 6,5 sampai 7 juta per bulan. Kalau dia liburan itu bisa dapat 13 juta per bulan. Jadi itu mahasiswa, setiap mahasiswa yang masuk ke Taiwan itu berhak mendapatkan itu. Namun itu resmi ya, memang ada kartu izin kerjanya. Next, ada kartu izin kerjanya, ada asuransinya. Itu pada saat masuk sudah diberikan, dan itu sudah mengikuti aturan Ministry of Labor. Jadi ini bulan ke 3 sampai 12 ya, 3 hari kuliah, 3 hari kerja. Jadi 36 sampai 48, 5 hari kerja. Lebih sedikit. Kenapa? Karena mereka lebih banyak praktek di industri. Industrinya itu dinilai sebagai bagian belajar. Dan selama kuliah dia tinggalnya di dorm kampus. Nanti kalau bekerja dia tinggal di dorm. Jadi ada 2 mesnya. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa ini bukan perekrutan TKI. Jadi sekarang lagi marak PPO, minta undangan orang. Yang nanti berangkat ke Taiwan itu tentunya dilengkapi dengan letter of assessment dari kampus di Taiwan, dan juga mahasiswa dilengkapi dengan ATP, ASC, seperti itu. Oke. Nah, nanti dia akan memaparkan terkait dengan bagaimana sih cara meraih beasiswa di Taiwan. Mungkin dari saya seperti itu, lebih banyak diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, berapa harga tiket kita saat ini? Lebih murah daripada Jakarta ke Makassar. Silakan coba dicek di Traveloka. Jakarta Makassar itu Garuda sekitar 2,2. Itu one way. Direct Singapura. Dari Singapura. Jadi kalau transit. Kalau direct sekitar 7 juta PP. Kalau sekali jalan itu sekitar 1,4-1,5 Jakarta. Jadi lebih murah. What an information. Jadi benar sekali. Potensinya bisa kita follow up, kolaborasi. Ada kejurusan di sini. Bapak Ibu, jadi ini potensi buat kami dosen dan juga mahasiswa bisa international collaboration dengan di Taiwan. Oke, baik. Selanjutnya last but not least is Mrs. Hafizalia Istina, masih muda, sudah berkantor di Istana Negara, dan dia saat ini sebagai Deputy Director of the LCBG Taiwan, dan juga sebagai staf di kantor staf presiden di bawah Pak Muldoko kalau tidak salah ya. Oke, baik. Thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya di sini. Kenalkan, nama saya Dea. Saya juga di CLC Brawijaya. Dan saat ini juga posisi saya sebagai tenaga ahli muda di Deputian 3 ya, Deputian 3 bidang perekonomian di kantor staf presiden. Kantor staf presiden itu dikepalai sama Pak Jenderal Muldoko. Oh iya, ada ini Pak Ada Pak Ngabalin juga. Dari Makassar. Oh iya. Iya, ada Pak Ngabalin. Beda kedeputian beliau. Ya, mungkin
sedikit sharing aja ya buat Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen di sini yang mungkin juga kalau ada yang belum melanjutkan studi S3-nya atau rekan-rekan mahasiswa yang tetap untuk exchange atau lanjut kuliah di Taiwan. Mungkin sedikit cerita, saya dulu waktu S1 di ilmu ekonomi juga, jadi sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga di Universitas Gadjah Mada. Itu mulai kuliah S1 tuh tahun 2013. Nah, di semester akhir itu saya memutuskan untuk exchange sebentar ke Taiwan saat itu. Dan pengalaman exchange saya waktu itu tuh salah satu yang sangat valuable ya sampai sekarang gitu. Jadi mungkin kalau misalkan di sini teman-teman ada yang mau untuk setidaknya memiliki pengalaman di luar negeri, menurut saya umur yang masih muda itu adalah umur yang paling baik untuk mendapatkan pengalaman di luar negeri. Karena apa? Karena teman-teman masih sangat idealis, masih sangat fresh gitu ya. Jadi ketika keluar itu teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak gitu, daripada kalau misalkan masih menunda-nunda nanti aja deh setelah umur 40 aja deh, akan beda rasanya gitu. Nah, Next slide. saya di sini mungkin sedikit sharing ya, maksudnya gimana sih mungkin caranya kita untuk keluar negeri, dan salah satunya mungkin yang berdasarkan pengalaman saya itu di Taiwan. Kenapa Taiwan? Karena memang yang pertama time zone-nya nggak terlalu jauh ya dari Indonesia. Jadi cuma satu sama, kalau di Makassar sama. Jadi waktunya sama. Yang bikin homesick kan kadang-kadang kalau misalkan time zone-nya beda ya. Bayangin kalau misalkan kita ke negara bagian Eropa atau US itu kan bedanya 6 jam 12 jam ya. So, di sini orang tua lagi ngapain, kita di sana lagi baru bangun tidur gitu kan. Yang di sana, yang di sini udah malam gitu. Kalau misalkan sama kan lebih enak ya, nggak kayak lagi jauh banget gitu. Terus di sana itu banyak banget orang Indonesia. Penempatan pekerja migran di Indonesia di Taiwan itu paling tinggi. Nah, jadi di tahun 2023 aja itu nomor 1. Artinya apa? Artinya sangat mudah untuk kita di sana merasa seperti rumah sendiri. Kemudian di Taiwan itu sangat terbuka ya terhadap bisnis. Jadi kalau misalkan di sana tuh kalau misalkan teman-teman kuliah di sana itu banyak sekali opportunity yang bisa teman-teman lakukan kalau misalkan teman-teman pintar membaca opportunity tersebut gitu sebenarnya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Bambang terkait dengan New Southern Policy yang membuat Indonesia dan Taiwan itu punya kerjasama yang sangat banyak. Kemudian karena di sana bahasanya Mandarin, itu ketika balik ke Indonesia nanti teman-teman tuh mempunyai aset yang sangat besar gitu, karena bahasa Mandarin ini sekarang udah kayak bahasa internasional ya. Bahkan saya lihat kemarin di Makassar itu bahasanya di bandara itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin gitu kan. Jadi selain bahasa Inggris di kemudian hari mungkin bahasa Mandarin gitu yang perlu teman-teman pelajari. Nah sebelum ini begitu populer gitu. Jadi teman-teman udah mulai belajar bahasa Mandarin, dan di Taiwan kalau teman-teman belajar di sana itu bahasa Mandarin itu gratis gitu belajarnya. Itu sangat ada opportunity yang sangat bagus. Kemudian karena adanya kerjasama antara Taiwan dan Indonesia tadi, banyak sekali beasiswa yang ditawarkan di Taiwan, baik itu dari pemerintahnya maupun dari universitasnya. Nah kalau saya sendiri itu kemarin waktu S2 itu mendapatkan beasiswa dari kampus. Sebenarnya banyak ya, bahkan teman-teman juga bisa datang ke PDB juga gitu. Tapi beasiswa kampus aja tuh juga udah banyak. Dan mereka itu safe and foreigners friendly. Taiwan itu salah satu negara, bukan salah satu ya, pernah masuk di CNN itu sebagai negara yang paling ramah terhadap ekspat gitu.
Jadi karena senyaman itu ketika teman-teman ke sana, bukan cuma banyak orang Indonesia aja, tapi banyak juga teman-teman dari negara lain yang juga di Taiwan gitu. Saya tuh sampai sekarang masih temenan banyak dengan orang-orang dari banyak negara lain ya, dari Amerika, dari Inggris. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa explore culture yang berbeda selain culture di Asia Timur itu sendiri. S2 saya itu di National Taiwan University di jurusan Economics. National Taiwan University itu termasuk universitas yang world rank top world dunia gitu ya. Alhamdulillahnya tahun 2023 ini kalau nggak salah masuk ke jurusan 60-an. Jadi di Taiwan itu juga banyak univ-univ yang world rankingnya bagus gitu. Dan nggak terlalu susah juga untuk masuknya karena memang kebanyakan orang kan kalau terutama fakultas ekonomi dan bisnis ya, jadi mikirnya kayak ke Amerika nih atau ke Eropa gitu. Padahal sebenarnya banyak juga ya gitu yang kita bisa masukin di Asia Timur, terkhusus Taiwan yang juga bagus dan terhubung kurikulumnya dengan di Amerika juga. Mungkin ada beberapa hal ya yang bisa saya kasih tips di sini untuk teman-teman mahasiswa yang tertarik untuk kuliah di Taiwan. Yang pertama itu terkait dengan motivation letter. Teman-teman itu harus bikin yang namanya motivation letter kalau mau keluar negeri kan. Yang mana di situ tuh harus mencakup motivasi teman-teman itu apa untuk ke sana gitu kan. Itu include 5W 1H ya, why, when, who, how, what. Kemudian mungkin itu sedikit teknis, tapi kalau teman-teman punya CV, kalau bikin motivation letter, jangan tulis yang ada di CV teman-teman gitu. Tulislah sesuatu hal yang elaborasi yang ada di CV. Misalkan teman-teman pernah organisasi, jangan tulis saya pernah berorganisasi. Jangan, tapi di organisasi ini saya pernah mencanangkan suatu program ini. Jadi itu dan itulah yang sebenarnya mau dilihat sama universitas. Kemudian jangan ada yang namanya recommendation letter. Jadi nanti teman-teman di sini bangun relasi yang bagus dengan para dosen, bapak ibu dosen, karena nanti kalau teman-teman mau kuliah, teman-teman harus membutuhkan recommendation letter dari bapak ibu dosen ya. Jadi sering-sering membantu bapak ibu dosen di sini penelitian, misalkan gitu, atau sering nanya waktu kuliah. Terus mungkin jadi itu ya tadi recommendation letter. Kemudian language skills-nya itu macam-macam, tapi kebanyakan universitas itu hanya membutuhkan bahasa Inggris aja. Kalau kemarin saya di NTU itu memang programnya itu campur bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, tapi mereka nggak membutuhkan saya untuk bisa ngomong bahasa Inggris sebenarnya, cuma kayak course aja gitu. Kemudian untuk CV ya, ini yang banyak kesalahan ya. Kebanyakan orang itu nulis CV berlembar-lembar. Padahal siapa yang bisa baca CV berlembar-lembar gitu? Jangan nulis CV itu berlembar-lembar. Tulislah CV itu satu halaman aja. Satu halaman aja ketika mau S2 atau S3 itu tulis satu halaman. Tapi CV-nya itu harus sesuai banget dengan jurusan yang teman-teman daftar. Kalau teman-teman daftarnya akuntansi, cuma tulis sesuatu yang ada hubungannya sama universitas tersebut. Jangan ditulis yang kira-kira nggak ada hubungannya, misalkan kayak lomba nari, nggak ada hubungannya sama S2, dan itu nggak akan terbaca juga. Jadi mendingan concise, penelitian teman-teman apa, sukanya apa, pernah lomba apa, pernah dapat kegiatan apa, kalau ada sertifikat apa yang terkait dengan akuntansi, yang terkait dengan manajemen, yang terkait dengan ekonomi, akan ditulis, tapi jangan berlembar-lembar. Kemudian nanti di situ biasanya ada tulisan additional documents.
additional documents itu apa aja yang bakal mendukung teman-teman bisa masuk situ. Apa aja sih sebenarnya bisa mendukung ya universitas tersebut harus tahu kalau teman-teman bisa menyelesaikan studi itu dengan sukses. Jadi kalau pernah apapun yang membuktikan bahwa teman-teman itu juga bisa menjadi aset di universitas tersebut, misalkan pernah diundang bicara, pernah diundang ke TV, pernah diundang seminar, pernah mengikuti seminar ini, workshop ini, itu silakan ditampilkan. Silakan di-upload di bagian additional document. Next. Mungkin sedikit ya tentang sebenarnya di Taiwan itu seperti apa studinya. Kebanyakan studi di Taiwan itu kurikulumnya itu kiblatnya ke Amerika. Kita tahu sendiri bahwa Taiwan itu kalau di sini ya mungkin banyak orang yang Taiwan itu Cina bukan sih? Bukan, gitu kan? Meskipun pemerintah Cina, pemerintah Tiongkok menganggapnya bahwa Taiwan itu Tiongkok, tapi kita harus tahu bahwa Taiwan itu tidak akan pernah menyebut dirinya itu Cina. Dan karena mereka memang punya konflik dengan Tiongkok, sehingga Taiwan ini lebih kiblatnya ke Amerika dan bahkan kalau kita ke Taiwan itu kita akan lebih dekat dengan Amerika dibandingkan dengan culture Cina itu sendiri gitu ya. Taiwan itu sangat progresif dalam hal kultur yang kadang tuh di Asia Timur atau di Asia itu sendiri tuh tidak ada culture tersebut karena memang Taiwan kiblatnya di US banget gitu. Dan ini juga termasuk dalam kurikulum di sana. Dan tidak jarang gitu ya, ketika saya di NTU itu dosen-dosen yang mengajar itu dari Amerika, banyak yang didatangkan dari Amerika. Kemudian kompetisi antar kelas, antar mahasiswa itu sangat fierce gitu ya. Mereka itu kerjanya belajar, terutama kalau teman-teman nanti di sana ke fakultas ekonomi. Di sana tuh ekonomi beda ya sama bisnis. Saya economics itu di College of Social Science, jadi beda sama kalau misalkan teman-teman di bisnis gitu, accounting. Tapi semuanya tetap memang competitionnya fierce dan mereka memang dari kecil terdidik untuk belajar terus gitu kan. Bedanya sama di Amerika atau di Inggris adalah mereka tuh orang-orang Taiwan ini mereka tidak textbook banget dan kurang ngomongnya kurang kali ya. Jadi interaksi di kelas itu nggak terlalu banyak gitu, nggak seperti kalau misalkan di US gitu. Profesor dan teman-teman di sana sangat helpful dan kelasnya itu kebanyakan di kalau beberapa kampus atau kayaknya kebanyakan sih. Jadi kalau misalkan di situ nggak ada tulisan ini tuh international subject, biasanya mereka banyak menggunakan bahasa Mandarin. Tapi tenang aja, kalau misalkan itu S2, tapi kalau misalkan itu S2 materinya itu dalam bahasa Inggris gitu. Meskipun dosennya ngomong bahasa Mandarin, tapi materinya pakai bahasa Inggris. Mungkin next ya. Nah, jadi ini alasan saya kenapa mau kuliah di Taiwan pakai beasiswa kampus ya. Kalau teman-teman saya itu banyak yang memang mendaftar di LPDP, kan, pakai beasiswa dari Indonesia. Tapi LPDP itu punya constraint di mana kita harus yang namanya segera balik ke Indonesia ya. Tapi ketika kita mendapatkan beasiswa dari kampus di Taiwan, justru mereka itu encourage kita untuk bekerja dulu, memiliki pengalaman kerja di Taiwan. Bahkan setelah lulus dari Taiwan, itu kita punya yang namanya visa selama 6 bulan untuk mencari kerja di sana. Jadi selama 6 bulan itu namanya visa employment, gitu, employment searching gitu. Nah, saya pernah mengambil kesempatan tersebut habis lulus, dapat visa 6 bulan itu after graduation.
kemudian alhamdulillahnya sempat bekerja di startup di Taiwan, namanya iKala, itu tentang artificial intelligence. Nah, mungkin buat teman-teman yang memang pengen ya punya pengalaman atau bahkan memang pengen bekerja di luar negeri, ini juga salah satu kesempatan yang bagus. Karena apa? Karena di sana itu beda ya sama di Indonesia. Ketika di Indonesia itu kita tuh kekurangan lapangan pekerjaan, di sana orang itu kurang pekerja. Artinya apa? Artinya para pekerja di sana, para pencari kerja itu sangat powerful dalam mencari kerja gitu. Misalkan kayak satu job gitu, job posting di LinkedIn, itu yang dapat cuma 3 orang atau bahkan 1 orang, 2 orang, karena mereka benar-benar butuh pekerja gitu di sana. Tapi setelah saya bekerja beberapa lama sebentar di Taiwan itu, saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia karena waktu itu juga dapat panggilan di kantor staf presiden dan mungkin yang lebih sejalan dengan jurusan saya, ilmu ekonomi. Jadi saya memutuskan waktu itu oke, mungkin saatnya balik gitu ketika ada opportunity buat balik. Tapi di sana banyak banget pengalaman dan banyak banget teman-teman dan banyak banget experience yang bisa didapat. Dan mungkin tadi Pak Bambang menyampaikan kira-kira apa sih relationnya ya migran ya, terkait kerja migran dan kalau misalkan kita kesana itu kan kita juga jadi pekerja migran yang sebenarnya, cuma bedanya ada pekerja migran blue collar, ada pekerja migran white collar. Apa relationnya tentang PLC Bakti Jaya pendidikan di Taiwan dengan program pemerintah, karena saat ini kan saya di KSP ya. Di KSP itu saya bagian ketenagakerjaan, Bapak Ibu, sedikit cerita. Saya bagian ketenagakerjaan, membantu deputi bidang ekonomi. Di situ itu kita salah satunya setiap hari mengurusi yang namanya pekerja migran di Indonesia, mulai dari penempatannya sampai pemulangannya. Itu masalahnya banyak banget ya pekerja migran ini, terutama karena pekerja migran kita itu kebanyakan berpendidikan rendah. Mereka itu kebanyakan lulusannya SD, SMP. PLC Bakti Jaya itu di Taiwan mendidik pekerja migran supaya mereka bisa sekolah sampai SMA, sampai kuliah gitu kan. Kalau teman-teman di sana bekerja, itu juga jadi pekerja migran. Nah, pemerintah itu memang mendorong salah satunya pekerja migran ini untuk berpendidikan, yaitu salah satu itu didukung oleh Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran karena mereka mempunyai hak mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Nah, jadi kalau hal ini tentunya didukung pemerintah banget gitu ya, apalagi di Indonesia ini kan baik yang paling penting itu kan adalah kalau dari Departemen Deputi Perekonomian ya, Kementerian Perekonomian, yang paling penting adalah meningkatkan lapangan pekerjaan, dan itu itu dilakukan dengan berbagai cara. Ya salah satunya tentunya mendapatkan investasi dalam negeri, tapi ada juga salah satu caranya ketika kita mengirimkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, itu salah satu anak presiden juga gitu kan, itu masuk dalam program prioritas nasional. Jadi itu ya mungkin relationnya dengan apa yang kita lakukan di Bakti Jaya. Jadi untuk caranya gimana nanti bekerja di Taiwan dan sebagainya mungkin kita bisa obrolin nanti kalau teman-teman udah mulai ada rencana untuk kuliah di sana. Mungkin nextnya udah sih itu aja. Kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu semuanya ingin reach out saya bisa ini Instagramnya salah tapi belum diupdate, mungkin bisa di email atau WhatsApp. Makasih Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Adisa. Menarik sekali kita mendapatkan informasi ya yang mungkin kita less know about in Taiwan.
Ya, karena di sini rata-rata dosen dan mahasiswa, mungkin saya pengen itu yang ini Mbak. Kalau kita kan di sini itu akreditasi terkait dengan One Chinese Policy itu kira-kira diakreditasi itu gimana Mbak? Ada itu isunya misalnya di untuk penyetaraan biasanya. Jadi banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana, ada sekitar 2.500. Dan banyak juga seperti ada dosen dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, ini ada Pak Rektornya. Pak Rektor mungkin bisa berbagi pengalaman ya. Ya, jadi mungkin Pak Rektor yang cerita langsung bagaimana dosen dan mahasiswanya yang ada di Taiwan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Mungkin after sesi tanya jawab, I will say. Oh, langsung. Mohon maaf saya tidak sahabat tadi Pak Rektor, saya tidak tahu. Ya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya sedikit pengalaman. Dosen kami yang studi lanjut S3 di Korea Selatan, di Taiwan. Jadi dosen-dosen kami wajibkan untuk studi lanjut dalam dan luar negeri. Yang luar negeri diantaranya adalah pilihannya Taiwan. Pilihan Taiwan ini sekarang pun sudah siap 5 orang lagi untuk berangkat ke Taiwan. Ada keunggulan yang komparatif sekali, terutama dalam pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ternyata lebih populis, lebih publis yang mereka lakukan di dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan demikian, studi lanjut mereka selesai tepat pada waktunya, karena mereka sudah terprogram dengan baik. Ya. Kemudian dari sisi kualitas akademik pun bagus sekali. Ya. Dari kompetensi skill English communication bagus. Jadi pendek kata simpulannya, Taiwan tidak mengecewakan di dalam pelaksanaan itu. Yang lebih menjamin bagi kita, terutama bagi para pengelola, yakni dari sisi pendapatan. Dari sisi pendapatan, banyak pendapatan yang didapat di luar pendapatan resmi yang mereka dapatkan. Itu yang menggembirakan bagi kami. Saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Bambang yang memfasilitasi pemberangkatan dosen kami ke Taiwan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Jadi dosen dari UMI ini COVID itu kan Pak memang benar-benar kondisi semua sama. Alhamdulillah kami ada sekretariat di sana. Jadi waktu itu dosen UMI stay di kami, jadi nggak kena biaya. Kalau kena biaya di hotel kan cukup besar, itu sampai 12 juta untuk 14 hari, 1 juta. Jadi ada hikmahnya, dan kami mengundang juga Bapak Ibu dosen yang mau ke Taiwan stay aja di tempat kami. Kami ada tempat di sana, mahasiswa. Dan yang tadi dibilang itu benar. Jadi kita di sana punya Muhammadiyah punya PCI. Jadi ada PCI Taiwan. Teman-temannya dia juga banyak dari PCI kan. Ya, jadi itu sangat memungkinkan sekali. Begitu masuk namanya Asia University, itu hampir 85% adalah dosen-dosen dari Muhammadiyah. Jadi punya sekretariat sendiri di sana. Jadi silakan untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Thank you. Now, ladies and gentlemen, Bapak Ibu sekalian, it is time to open the floor for the question and discussion. So, I open the question for the audience. Please raise your hand and we will call on you in order. So, silakan angkat tangannya. Oh, satu. Nah, tolong panitia bantu
The first session, this is only 3 questions. Disebutkan nama dan institusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for time to ask about the credentials. My name is Muhammad Jafar. I'm a rector of Universitas Muhammad Pune. So I'm very interested to see the presentation of the presenter. The 3 presenters is very good. I'm very interested. We have this actually, if I are still here, maybe I want to try to register like the materi tadi, ya. Saya mendengarkan, I listen to the background, the education, and then the experiments when you stay in Thailand, in Taiwan. So very interesting. Dan saya kira mahasiswa ini barangkali perlu timbul motivasi, ya. So can we raise the high motivation how to become also a pro like apa-apa yang ada di depannya. Ya. Dan insyaallah when I go back to from this place, I would like to tell my students in Pune Muhammad University, and then I would like to contact maybe Bapak and Ibu, ya, to tell my students how to maybe to go abroad, yeah, to study abroad, for example, maybe in Thailand and then Taiwan. There are so many interesting just now to explain about this how to take study, to take study in Thailand, in Taiwan. It's very interesting because when we are studying, we can also take a job. This is very good, according to me. Now, I think for the first one that the difficulties for in Indonesian students when I study in abroad. For the first one that I agree for Mr. Nico that the first one that problem is culture. Yeah, because the culture is very important. I think, for example, in Thailand and Indonesia, it's different the culture. So before we all go into the Thailand, so it's better we know the culture in Thailand. Yeah, so that we can communicate and then we can collaborate and so on. Nah, barangkali juga yang perlu saya pertanyakan, for the first time that I would like to ask here, the main point, how to bagaimana cara supaya langkah-langkah, what is the stage that the student can be studying in Thailand and in Taiwan. This is the first one that my question. And the second, I hope the education. Saya mohon bantuan. I hope that your help and then you educate bantuan dan bimbingannya, so that my student can be that go abroad in Taiwan and in Thailand. Ya, so that karena kita ini di perguruan bisa dibersihkan, ya, memang perlu kita harus ada kolaborasi yang baik supaya alumni ini bisa terserap di dunia kerja, sehingga nanti pada masyarakat kita tahu bahwa perguruan ini bagus karena begitu selesai langsung. Ini yang kita barangkali perlu poinnya di sini, bagaimana bisa kita bersaing ke luar negeri. Dan alhamdulillah kemarin juga saya mengantar mahasiswa saya ke Malaysia untuk kakak internasional.
memang di sana juga saya dapat tadi yang disampaikan Pak Bapak bahwa banyak paket juga. Ternyata di Malaysia juga ada beberapa orang Indonesia yang dulu masih pendidikan yang sangat rendah. Kayaknya terima kasih dulu ya. Oke Pak. Ya, terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, we have time because the speaker need to go to flight to go to the airport, so we only open one question, then directly we want to deliver to the question. So how to step to go to the in Taiwan? Okay, thank you very much. What's the step to go to Thailand, right? Okay, I think going to Thailand because we are Asian country, I think it's not too hard. Yeah. Easy, even you come to Thailand and just use your passport and they will stand 30 days, 1 month, you can stay. But if you want to work, it's different. Because in Thailand, I think we want to work, at least your degree is master degree. Because they cannot accept only bachelor degree or senior high school finish and they apply for Thailand. I think because the government of Thailand is so strict on the working, because they will issue the work permit and they will check what area do you work. Like me, I work as a teacher, no problem, because they need some teacher from other country to teach Thai people. But if I apply for, I work in industry all day, check everything, the document, especially my position. Because so far, some Indonesian people in Thailand work as general manager, director, manager, and others, the high expatriate. They do not hire for the level low position. They don't want Thai people. They don't want because high position. So far only 1,000 people, Indonesian people, stay in Thailand, both working as a teacher, as a lecturer, as a general manager like Toyota and some industry and others, and students also. And still not too many, different from Taiwan. Taiwan, student from Indonesia study in Taiwan, but Thailand, I think not many students from Indonesia to study in Thailand. But mostly they study like master degree and doctor degree because they offer the scholarship. But like short course students, they can welcome, because now Thailand open the gate, open the border to welcome every tourist, because they live from entrepreneur. So welcome to Thailand, any kind of condition, and you can come to Thailand. How long you can stay is up to you nowadays. Yeah, this is so. Feel free to come to Thailand. Maybe I'll try to answer in English, although I don't know. Okay. Well, maybe the first question is about the culture shock. About the culture shock, definitely if you study in other country, you study abroad, there definitely will be a culture shock. Whether that will be like about your religion, people there are mostly not religious at all, right? And most of your colleagues are not into religion thing. So religion is a personal thing. And then about the food, and about the working culture is also different. But the most important thing is the mindset. When you go to study abroad, that means you are open to new cultures, you are open to new mindset. And but the thing is, when we are already, like for example, you study in this university, and I believe that you have a very strong root of Islam. So I think when you go abroad with that root, I don't think that will be problem, you know, like as long as you hold on it dearly, I think it will not be a big problem. It's just that you know many other cultures, you become open-minded, you become more open-minded to new cultures. It's just that. And then the second question is about like how to what kind of steps to go to Taiwan, and I think
I think I explained it already about the step to go to Taiwan in order for you either to become like a worker there or you want to study there. I think it's up to you whether you, after you study, you want to come back to Indonesia. It's also up to you. I think but the first step is probably to study. I think it's the best step. And then the third question is about how the university can can collaborate with the industry. So this is also a problem that is going on and it's been tackling at the Executive Office of the President, my current office. We have this country has a big problem of labor mismatch. Labor mismatch is, when the university, they have a lot of graduates, but then it is not absorbed in the demand in the industry or in the industry. So what we need to do is, and I told so many times to the Ministry of Labor, is that we need to collaborate. We need to have a lot of collaboration between a university and industry. Like we need to have a lot of okay. So my student is going to study this and then will graduate this, and then the industry will absorb how many students. It needs to be planned accordingly. And about Taiwan, you can also have a collaboration, and that's what we do in Bakti Jaya. You can also have a lot of collaboration, like what Pak Bambang just explained before about the industry academia. That's actually what it is. So it is actually tackling that kind of labor mismatch. I think that. Sedikit menambahkan. Jadi kita kan tadi melihat ceritanya dia itu awal mulanya, kalau saya lebih awal mulanya itu sebenarnya saya ingin memutar video tapi karena nggak ada internet. Jadi awal mulanya dia itu student exchange 1 semester, terus lanjut lagi ketagihan sampai saya suruh pulang dulu, selesai dulu S1-nya. Ya akhirnya balik lagi, terus sempat magang di KDI. Nah, pada saat di sana itu saya minta dia mengajar di sekolah kami yang kebanyakan siswa-siswi. Dari situlah terbuka wawasan. Jadi kuncinya adalah membuka wawasannya dulu. Jadi walaupun sekarang ada MBKM, kami punya sekolah di sini, katakanlah MBKM, kampus pengajar. Coba biasakan dulu kampus, walaupun secara online. Jadi ada beberapa universitas yang sudah online, seperti dosen dari UMI itu Mas Rizky itu, dia ngajar siswa-siswi kami bahasa Inggris. Dari situ nanti ada lagi di ISMA mandiri sekarang, student exchange. Dulu saya nggak ada itu yang namanya ISMA. Sekarang kan dibiayai, universitasnya di sana disubsidi, universitas asalnya dikasih 2,7 masih. Kalau dulu tetap aja bayar yang di universitas asal. Magang juga demikian, wirausaha juga bisa dilakukan dengan MBKM mandiri sekarang. Nah, yang kami buka sekarang ini, yang kami mau berangkatkan kuartal pertama di Oktober, setiap 2 bulan kami mengadakan KKN tematik. KKN-nya di mana? Di Taiwan. Terus apa yang dilakukan di sana? Walaupun 1 bulan kami explore, kami nanti hadirkan ke universitas-universitas di Taiwan. 2 minggu biarkan mahasiswa itu gimana cara mencari beasiswa, gimana cara kehidupan di Taiwan. Tapi di sisi lain, 2 minggunya kami wajibkan mengajar pekerja migran. Sebulan aja di sana, begitu dia lulus dia udah tahu, oh saya mau ke NGO, oh saya mau ke sini. Itu yang saya dapat pembelajaran dari dia. Jadi kita dimulai dari hal yang kecil. Jadi kata orang Indonesia itu bukan kurang piknik, tapi pikniknya kurang jauh. Coba pikniknya ke Thailand, nah ke Taiwan, kita udah takut duluan, bahasanya gimana? Padahal di Taiwan jarak hari Minggu jarak 3 langkah, lagi pecel lele, pecel ayam, banyak di sana. Jadi nggak usah khawatir. Yang membedakan itu adalah harganya. Jadi jangan kaget kalau
makan pecel lele di sana harganya bisa sampai 100.000. Jadi, nah itu peluang bisnis kalau nggak teknologi seperti itu. Mungkin Pak, kalau ke Thailand kan nggak perlu pakai visa, Singapura sama ke Malaysia. Taiwan pakai visa nggak Pak? Ada. Oh, I see. Itu biayanya berapa Pak? Sekitar 1 juta. Oh, I see. Ya, masih terjangkau Pak. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian. Harus pakai visa nih. Okay, ladies and gentlemen, Bapak Ibu sekalian, lecturer, student and participants. Of course, there's still a lot of things to discuss about the Thailand and Taiwan, but due to the time and also our speaker need to go back to the country, we need to fly. So with a heavy heart, we must end our interactive discussion today. And then thank you for all the participants and investment. Oh, I'm sorry, I need to close because maybe we can later to discuss because the time. Saya dapat info dari panitia segera selesai, so I need to close this, right? So mungkin nanti bisa. Thank you all for the participant and investment today. I would like to say thank you again for the speakers, Pak Niko, Pak Bambang, dan Mbak Dea. It's nice to meet you. We hope you found this seminar is full of insight and also the information regarding to this information. So we look forward to see you again to the next event and have a good day. Nasrullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I hand over to the MC. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya acara penandatanganan berita acara kepada invited guest kita dari Community Learning Center Bakti Jaya Indonesia dan Thai Global Business Administration Technological College Thailand. Dari Bakti Jaya siapa? Dari 3, 2, 3 semuanya seluruh. Saya juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu yang memiliki berita acara dan ingin ditandatangani kepada invited guest kita, mohon kiranya untuk juga mengantarkan ke depan.
Dimohon perhatiannya kepada Bapak Ibu untuk tetap berada di tempatnya masing-masing. Sekali lagi, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu untuk tetap berada di tempatnya masing-masing karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Selanjutnya, acara penyerahan cenderamata berupa plakat dan juga sertifikat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada invited guest kita dari Community Learning Center Bakti Jaya Indonesia dan Thai Global Business Administration Technological College Thailand. Minta dengan hormat pada Mr. Abdul Muttalib dan juga Mr. Sulaiman Masnan untuk maju ke depan sebagai perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pak Nur, Bapak Nur Fauzi. Bapak Nur Fauzi. Baik, kepada Mr. Bambang Nur Fauzi MT, ini merupakan plakat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Bapak. Kemudian kepada Mr. Dr. Niko Irawan, berikut merupakan sertifikat dan juga plakat dari kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya pada Miss Hafiza Dea Yustina SEMA. Berikut adalah sertifikat dan juga plakat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Community Learning Center Bakti Jaya Indonesia.
that as a token of appreciation and gratitude, we have a symbolic gift to present to Mr. Bambang Nurfauzi MT, Ms. Hafizada Yustina SMA, and Mr. Dr. Niko Irawan. This gift represents our sincere thanks for sharing your knowledge and expertise with us today. Juga kepada kami, kepada moderator kita, Bapak Safri Halidin SE MSK ACC, kepada beliau ini merupakan sertifikat kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat duduk kembali di tempatnya. Ladies and gentlemen, with all of that, we come to the end of this enlightening seminar. On behalf of Economic and Business Faculty, I extend our deepest gratitude to all the esteemed participants, Vice Deans, Lecturer Economic and Business Faculty, and our invited guests for making this event possible. We hope the knowledge shared here today will inspire us to grow and excel in our respective fields. Let us remember to continue seeking knowledge and wisdom. Thank you everyone for joining us in this wonderful learning experience. May Allah bless us all and may we continue to engage in more fruitful endeavors together. Sebelum saya menutup seminar kita pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Buah nanas, buah ceri. Dicampur gula enak sekali. Saya Nabila selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum.